पोलीस जनतेच्या सुरक्षेक आसा आणि आसतले हातूर कसलोच दुबाव ना। पब्लिक सेफ्टी आणि नागरिकांक गुन्ह्या कडल्यान प्रोटेक्ट करप हे तांचे काम। पण जेन्ना एक पोलीस अधिकारी आपली ड्युटी कितें ते विसरता तेन्ना हाचेर कारवाय जावप गरजेचे आसा की ना। नमस्कार आणि येवकार, हांव गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही। सालसेट हांगासरल्या एका पोलीस स्टेशनचे पीआय थंयसरल्याच लेडी पीएसआयचेर हॅरेसमेंट करता अशें त्या लेडी पीएसआयची कागाळ आसा। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण लेडी पीएसआयन ह्या प्रकरणाबद्दल एसपी साउथ कडेन कंप्लेंट केला, पण हाचेर अजून कितें एक्शन घेतिल्लें दिश्टी पडना। जर ह्या मॅटरचेर बेगींतल्या बेगीन कितें एक्शन घेना जाल्यार एलपीएसआयचे फॅमिलीक घेवन पुलीस स्टेशना भायर रावचें पडटलें अशें ओदा वेगसचें म्हणणें आसा। पळोवया पुराय बातमी। आम्ही कितलीच वर्सां जाली बायलांचेर अत्याचार न जावचे आणि पुलीस आमचे रक्षक, पुलीस आमचो केअर घेवचो, पुलीस पळय आसा ते आमचे लॉ राखपी, हांचेर आमी विश्वासान चल्ल्या। पूण म्हाका आयकुपा आयला की एक लेडी पीएसआय, एक पीएसपीआय सावथाचो हाचेर ऑलरेडी कंप्लेन केल्या आणि हे कंप्लेनाचेर जे तांणी ताचे उलयला, जे तांणी तो ताका करपा लायता किंवा मागता किंवा ताका फॉलो करता हाचेर कारवाय जावचीच जावची बाय द एसपी साउथ गोवा। कारण हे इट इज सेंडिंग द रॉंग मेसेज टू द होल ऑफ वुमेन, ऑल वुमेन इन गोवा। सगळे बायलांचे आमकां आतां आमी कितली सेफ आसा पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक, हे म्हजे कानार पयल्यान बी पडिल्लें, पूण ते हांवें तांकां नोट करून सांगिल्लें की नितळ आनी निवळ आसपाक जाय पुलीस स्टेशन। कोणूय बायलेचेर वायट नजरेन पळोवचें न्ही। जावं ती बायल कोणी कामां येता ती स्वीपर जावं, ती पीएसआय जावं, ती पीआय जावं, ना ती एलपीसी जावं, कोणूय जावं, जी बायल किंवा ती एक आपल्याचेर अत्याचार जाला म्हणून तुमचे कडेन येता, त्या बायलांचो फायदो कोणी घेवपाक जायना। हे म्हजें स्पश्ट मत। म्हाका म्हणपाचें आसा की हाचेर जर एसपी कांय एक्शन घेना जाल्यार आमकां तेजे फॅमिली ते एलपीएसआयची फॅमिली घेवन पुलीस स्टेशना भायर हांवें आदूय केल्लें आसा तशें एज्युकेशन करचें पडटलें। म्हाका करपाक नाका म्हणून हांव हितूंतल्यान तांकां मेसेज दिता की तुरंत एक्शन जावचें। आनी आतां तरी आमची डीजीपी आसा ती बायल आसा, तिणें तरी हें नोट करून तिचेर तांणी कितें तरी एक्शन करचें। पुलीस निवळ आनी नितळ आसपाक जाय, तांची सेक्शुअलिटी पुलीस स्टेशनाचेर न्ही। पुलीस स्टेशन एक घरचें बायलांचें, ती सेफ आसपाक जाय। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.